في هذه البلاد. Yang saya sangat takjub dari lemahnya atau sedikitnya penyebaran ilmu hadis di Indonesia ini, bagaimana bisa kok ilmu hadis ini tersebar dengan sedikit, sedangkan kita memiliki Bapak Muslim Nawawi di hadapan kita ini, yang mana Imam Muslim salah satu imam besar dalam ilmu hadis secara riwayat, dan Imam Nawawi juga salah satu imam besar dalam hadis juga. Insya Allah dengan keberkahan Bapak Muslim Nawawi ini, ilmu hadis di Indonesia bisa tersebar luas. وهذا يدل على فطرة المسلمين ويعني طيب فطرتهم، يسموا أبناءهم بأسماء هؤلاء الكبار ويربطونها بها. فإن شاء الله إذا جاءك ولد تسميه ابن حجر البخاري. Ini menandakan bahwasanya Muslim Indonesia secara umum memiliki perhatian terhadap ulama-ulama kita sejatinya, menamai anaknya dengan nama-nama ulama kita, seperti layaknya Bapak Muslim Nawawi. Insya Allah Bapak Muslim Nawawi ketika punya anak nanti menamai anaknya dengan nama Ibnu Hajar. Insya Allah. Ibnu Hajar dan Bukhari juga. ثم أيها السادة أدخل على موضوعي الذي طلب مني. يا شباب، منهجية علم الحديث النبوي الشريف لعلمائنا رحمهم الله ومشايخنا حفظهم الله ورحم من انتقل إلى دار كرامته، لهم منهج معين ساروا عليه بسند متصل إلى علمائنا السابقين وأئمتنا القدامى، ومن هذا السلسلة الإسنادية المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya insya Allah pada hari ini akan menyampaikan judul tema yang berkenaan dengan manhaj hadis, yang mana para ulama kita, para imam-imam kita terdahulu, sejatinya mereka memiliki manhaj, memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW dalam keilmuan, khususnya ilmu hadis ini. فما معنى كلمة المنهج في اللغة العربية؟ المنهج أي الطريقة، فمنهج الشيخ طريقته التي سار عليها واختطها، مشى عليها، ورثها عن مشايخه وهم ورثوها عن مشايخهم بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج. أما من لا منهج له ولا طريقة، إذن لا إسناد له ولا سند متصل به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ منه هذا المنهج. لا نأخذ المنهج إلا عمن تلقى العلم كابرا عن كابر بسند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika kita berbicara tentang manhaj, apa arti manhaj? Manhaj memiliki arti secara bahasa adalah thariqah, yakni jalur. Ketika kita berbicara tentang thariqah atau jalur, maka manhaj itu berarti memiliki jalur atau sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan untuk sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW itu diambil dari para guru-guru kita. Jadi guru-guru kita mewarisi kepada kita, kemudian kepada gurunya lagi, sehingga mencapai kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang dia bicarakan tentang manhaj, maka jika kita berguru dan guru kita tidak memiliki manhaj, tidak memiliki jalur sanad kepada Rasulullah SAW, maka sejatinya dia tidak memiliki manhaj yang benar-benar tersambung kepada Rasulullah SAW. فمنهج فضيلة سيد الوالد حفظه الله تعالى هو المنهج الذي ورثه واستفاده من مجموع شيوخه، ثم وضع له منهجا خاصا مستفادا من مجموع هذه المناهج الكثيرة، واختط لنفسه هذا المنهج، فهو مجموع من عدد من شيوخه.
بما أكرمه الله تعالى من حصافة ذهنه وسعة اطلاع وعمق علمي اختط هذا المنهج وسار عليه حتى صار مدرسة بذاته. Jadi khususnya manhaj abah beliau, yakni Syekh Muhammad Awamah, dikumpulkan dari guru-guru Syekh Muhammad Awamah, dari banyak guru-guru beliau, kemudian dengan keluasan ilmu Syekh Muhammad Awamah, kemudian dengan keluasan kecerdasan otak yang dimiliki Syekh Muhammad Awamah, sehingga Syekh Muhammad Awamah ketika mengumpulkan manhaj yang banyak dari guru-gurunya jadi satu manhaj tersendiri. Beliau kodok, kemudian jadi manhaj khusus tersendiri, menjadi madrasah tersendiri, yang mana sekarang insyaallah beliau akan bahas. وفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى هو إمام علم الحديث في هذا العصر. أكرمه الله عز وجل بفتح عظيم في علم الحديث دراية وتحقيقا ومنهجا متمكنا مشى على سير من قبله بل نقح وعدل اعتمادا على كلام أئمة سابقين، نقح وأخرج كلامهم الوصيل واختطه خطا علميا متميزا حتى صار مدرسة بذاته، وفتحت دور للحديث كثيرة باسمه منتشرة في أكثر من 15 دولة والحمد لله، وكتبت عنه كتب في منهجه وتآليفه وتحقيقاته، وعملت أيضا مؤتمرات علمية عالمية عنه. فلأجل هذا كان التشاور مع بعض علماء هذه الديار أن آتي وأتشرف بزيارة هذه الديار لنشر هذا المنهج في علم الحديث على منهج أهل السنة والجماعة. Bagaimana yang beliau telah jelaskan tadi, bahwasanya manhaj Syekh Awamah sendiri sudah menjadi madrasah khusus, di mana beliau mengambil dari guru-gurunya yang mana dikumpulkan menjadi satu manhaj khusus yang sekarang banyak diterapkan di berbagai negara. Jadi beliau mengatakan bahwasanya manhaj Syekh Muhammad Awamah ini bahkan diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Kemudian bukan hanya manhaj beliau, bukan hanya sekedar manhaj yang sama seperti manhaj yang lain, melainkan beliau merujuk kepada ulama-ulama terdahulu, gurunya, kemudian beliau tantih lagi, beliau teliti lagi, kemudian beliau tahqiq lagi, kemudian beliau sehingga menjadi madrasah khusus yang mana sekarang banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Kemudian beliau juga mendapat nasihat dari ayah beliau setelah beliau berkeliling dunia, akhirnya bisa berziarah ke negara kita ini, Indonesia, untuk menyebarkan manhaj ayahnya beliau dalam ilmu hadis. له منهج علمي عام سأذكره لكم إن شاء الله، وأيضا له منهج عام في كتاباته، منهج علمي عام في طبيعته، منهج علمي عام في كتاباته، منهج خاص في تأليفه، ومنهج خاص في تحقيقه. وأرى أن الوقت لا يتسع لذكر كل هذه المناهج المتعددة، كما ذكرت لكم هو مدرسة في هذا الفن، فالوقت لا يتسع إلى ذكر كل هذه المناهج العلمية العامة وفي الكتابة وفي التأليف وفي التحقيق. سأقتصر بذكر منهجه العلمي العام، ويشمل أيضا علم الحديث إن شاء الله. Jika dibahas madrasah Syekh Awamah dalam satu kesempatan, satu pertemuan ini rasanya tidak cukup, karena Syekh Muhammad Awamah imamul hadis fi hadzal asr, imamnya para ahli hadis pada zaman ini, sehingga beliau sangat detail sekali dalam manhajnya, memiliki setidaknya ada 3. Yang pertama manhaj atau metodologi ilmiah secara am, secara umum. Kemudian ada manhaj ilmi beliau, manhaj Syekh Awamah secara khusus, yakni dalam penulisan atau taklif atau karya suatu kitab. Kemudian juga ada manhajnya beliau secara tahqiq, bagaimana ketika beliau mentahqiq kitab-kitab hadis, itu ada manhajnya sendiri. Namun pada kesempatan kali ini saya sekiranya karena waktu kemungkinan
tidak mencukupi, saya akan membahas manhaj Syekh Awamah secara umum. أولا فكرة عامة عن حضرة الوالد علميا، هو حنفي المذهب، ماتريدي العقيدة، رفاعي التصوف والمشرع. ثم من أهدافه في حياته العلمية وفي كتاباته عامة أنه يحمي حمى أئمة الإسلام عامة وأصحاب المذاهب الأربعة خاصة. لا يرضى من أي شخص كان أن يتطاول على أي عالم من علماء الأمة. نحن في عصرنا نرى أنه صارت موضة بين الناس التطاول على أئمة الإسلام، ومن أراد لنفسه الظهور، وخاصة في السوشيال ميديا وهذه القنوات، من أراد لنفسه الظهور يتطاول على أئمة الإسلام فيكثر متابعوه والمتفرجين عليه. فالوالد من أهم مهماته الأولى أنه لا يرضى أن يمس أي شخص كان أو يقرب إلى أي إمام من أئمة الإسلام عامة، ثم الأئمة وخاصة منهم أئمة المذاهب الأربعة. Syekh Muhammad Awamah secara umum fiqh ammah, yaitu pemikiran beliau secara umum. Yang pertama, beliau bermazhab Hanafi secara fikih. Kemudian secara akidah beliau Maturidi. Kemudian secara tasawuf dan thariqah beliau thariqah Rifai. Ini fiqh ammah atau pemikiran atau manhaj beliau secara umum. Namun yang pertama yang beliau jelaskan, yang harus manhaj beliau secara khusus adalah beliau sangat melindungi atau menjaga marwah atau kehormatan ulama-ulama al-Islam, pada yang ulama-ulama kita yang mana mereka adalah para imam-imam. Utamanya adalah para a'immatul madzhabil arba'ah, imam empat mazhab. Beliau sangat tidak ridho dan tidak rela ketika para ulama-ulama muslimin, khususnya para ulama dari imam-imam mazhab yang empat tadi, ketika ada orang yang mencela, ketika ada orang yang meremehkan, ketika ada orang yang tidak menghormati atau su'ul adab kepada para ulama-ulama kita. Itu yang pertama, sehingga beliau sangat melindungi, sangat menjaga dalam manhajnya agar kita tidak su'ul adab kepada para ulama-ulama kita terdahulu. Khususnya pada zaman sekarang ini, zaman sosial media, di mana orang sangat mudah sekali untuk berfatwa, sangat mudah sekali untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang ulama atau sebagai seorang alim. Zaman sekarang ini tantangannya sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga marwah ulama-ulama kita terdahulu. من منهجه الدائم تثبيت الناس وأهل العلم خاصة على نهج علمائنا السابقين عقيدة وفقها وحديثا وتصوف. هذه الركائز الأربعة يحاول دائما حضرة الوالد تثبيت الناس على نهج العلماء السابقين بهذه الركائز. كيف كان أئمتنا من الناحية العقدية؟ كانوا أشاعرة وماتريدية. كيف كانوا من ناحية الفقه؟ كانوا متمذهبين. كيف كانوا من ناحية الحديث؟ لهم منهج معين الذي يعني مشى عليه حضرة الوالد، منهج أهل السنة في الحديث واعتماد الحديث. كيف كان علماؤنا في التصوف؟ كانوا كلهم متصوفة. ويشرح هذا الأمر ويثبته دوما. Yang kedua, manhaj ayah beliau Syekh Muhammad Awamah dalam menyebarkan manhaj yang kedua adalah mengkokohkan masyarakat atau orang-orang secara umum dan ahlul ilmi, para ulama, para santri, para penuntut ilmu secara khusus, meyakinkan, mengkokohkan pemikiran mereka secara akidah dan secara akidah, wa fiqhan secara fikih, wa hadisan secara hadis, yang keempat secara tasawuf. Keempat poin ini selalu dikampanyekan, selalu beliau sebarluaskan agar para ulama, para thalabatul ilm, para santri, para murid itu senantiasa kokoh terhadap pendiriannya. Semisal dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ulama kita terdahulu itu akidahnya Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kemudian secara fikih juga, secara fikih para ulama kita pasti bermazhab salah satu dari 4 mazhab yang kita ketahui. Kemudian secara hadis, bagaimana para ulama-ulama hadis terdahulu
itu mereka bermanhaj, itu kita harus selalu ikuti. Kemudian juga bertasawuf pun demikian sama. Artinya dalam keempat poin ini selalu dikampanyekan dalam pelajaran beliau, dalam khutbah beliau, dalam majlis-majlis beliau, sehingga para penuntut ilmu dan para ulama merasa yakin dan merasa kokoh bahwa manhaj yang kita bawa adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana ulama sedunia itu membawa manhaj yang dibawa oleh beliau ini. بهذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها قد تكون أنتم يا شباب لا تشعرون بحاجتها كثيرا، لأن الاستقرار العلمي عندكم في هذه البلد، في هذه الدولة، الاستقرار العلمي عندكم حاصل والحمد لله. قد يوجد بعض المشوشين ولكن على ندرة. الصفة العامة لأهل البلد عندكم شافعية المذهب في العقيدة الأشعرية، متحدون فيما بينكم بمنهج أهل السنة والجماعة في التصوف، لا خلاف تعيشونه في هذا. أما في مناطقنا العربية فالبراكين هناك، والتشويش والصراعات هناك، فلأجل هذا يحارب الوالد، ما أقول يجاهد الوالد جهادا مستميتا في تثبيت دعائم أهل السنة والجماعة في هذه الركائز الأربعة. Mungkin di negeri kita Indonesia, kita tidak membutuhkan, tidak terlalu penting atau tidak terlalu membutuhkan yang namanya penyebaran manhaj Ahlussunnah wal Jamaah secara kokoh atau mengokohkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, karena yang beliau pandang, yang beliau lihat, Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini sudah sangat kokoh. Kita secara mazhab fikih itu sudah bermazhab Syafi'i, secara akidah kita sudah bermazhab Asy'ari, sehingga beliau menilai sepertinya tidak terlalu butuh kita umat Indonesia untuk beliau sebarkan atau jelaskan panjang lebar terkait hal ini. Namun di negeri Timur Tengah, yang mana beliau tinggal di tengah-tengah negeri Timur Tengah, itu pembahasan seputar manhaj itu sangat penting sekali, karena pemikiran-pemikiran yang menyimpang di Timur Tengah itu seakan beliau bayangkan seperti vulkano, seperti gunung meletus, sehingga ayah beliau atau abah beliau itu terus mengampanyakan dalam hidupnya bahwasanya kita harus mengokohkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahkan beliau bilang sendiri, ini adalah mimbaril jihad. Jihadnya abah beliau adalah meneguhkan akidah ahli sunnah wal jamaah di negeri Timur Tengah. ولكن يا شباب مع هذا أصبح العالم كله كدولة واحدة بهذه المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا. صار العالم كله كدولة واحدة، فمع أن الاستقرار العلمي موجود والحمد لله في هذه الدولة، إلا أنه يجب علينا وجوبا تحصين أبنائنا وطلابنا ومعرفتهم بمناهج أئمتنا كي يكون عندهم درع حصين يصدهم عن هذه الشبهة. Dengan zaman yang sangat global ini, globalisasi ini, beda negara pun itu seakan-akan kita satu negara, sehingga walaupun memang manhajul ilmi atau metode ilmiah di Indonesia ini secara umum sudah ahli sunnah wal jamaah, namun kita tetap menjadi atau memiliki kewajiban sebagai orang tua, sebagai guru, untuk senantiasa menasihati, menjaga murid-murid kita, menjaga anak-anak kita agar selalu teguh dan selalu kokoh untuk berpegang teguh kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. من منهجه أيضا العلم العام دفاعه الشديد جدا عن الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فلا يرضى أبدا أن يتهم بأي نقيصة أو ضعف أو كلام، وخاصة من المستشرقين وأذناب المستشرقين عندنا، ولكن دفاعه عنهم ليس عن عصبية، إنما عن علم تام وتعمق في بيان منهجهما في صحيحيه. ولهذا كتب كتاب عن منهج الإمام البخاري، وكتب كتاب عن منهج الإمام مسلم، ومن يتقن هذين الكتابين أي شبهة ترد عليه من أي شخص كان
يستطيع أن يردها بسهولة، لأنه قعد قواعد في هذين الكتابين. لم يأتي بأمثلة ويقول هذا جوابه كذا وهذا جوابه كذا. قد يأتي مع الأيام شخص أتى باعتراضات لم يذكرها حضرة الوالد، إنما هو أتى بقواعد علمية ذكرها وذكر تطبيقات عليها لتكون هي قواعد للأمام وللمستقبل. أي إنسان ترد عنده شبهة ويسمع شبهة عن البخاري أو مسلم يراجع هذين الكتابين فيرى أنه لا شبهة هناك. Kemudian yang beliau sebutkan salah satu manhaj umum dari abah beliau adalah sangat membela kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Abah beliau Syekh Muhammad Awamah tidak ridho ketika ada seseorang yang mencela, merendahkan atau mengatakan bahwasanya ada hadis-hadis dhaif yang ada di Sahih Bukhari ataupun Muslim. Sehingga abah beliau mengkarang suatu ilmu yang mana belum pernah dikarang oleh ilmu sebelumnya. Manhaj Al-Imam Bukhari fi Sahihihi dan manhaj Al-Imam Muslim fi Sahihihi. Karangan abah beliau ini menceritakan tentang metodologi ilmiah Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Tidak sekedar menyebutkan bahwasanya Sahih Bukhari adalah semuanya isinya Sahih, kemudian Sahih Muslim semuanya isinya Sahih, tidak. Akan tapi beliau teliti, kemudian beliau dalami sehingga ada nilai-nilai khusus yang beliau aplikasikan sehingga menjadi sebuah manhaj. Dan beliau memiliki kaidah ilmiah bagaimana Imam Bukhari menulis sahihnya dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana Al-Imam Muslim metodologi Al-Imam Muslim thariqahnya atau caranya dalam menulis kitab Sahih Muslim. Dan dua kitab ini, manhaj Sahih Bukhari, manhaj Imam Bukhari fi Sahihi dan manhaj Imam Muslim fi Sahihi, itu bisa menjadi rujukan untuk para ulama, untuk para kiai, untuk para asatiz ketika ada syubhat-syubhat yang mana dilemparkan oleh orang-orang non-muslim dari musyrikin, dari para orientalis ataupun yang semacamnya, bisa terjawab dengan kita membaca kitab abah beliau yang di manhaj Imam Bukhari fi Sahihi wa manhaj Imam Muslim fi Sahihi. يدعو دائما إلى تثبيت السنة. كيف تثبيت السنة يا شباب؟ نرى عند المحققين المعاصرين عندما يخرجوا أي كتاب من كتب السنة من أمهاتها أو من غير أمهات السنة، من أي كتاب فيه حديث عند تخريجه يدرسون السند. عند دراسة السند أي شبهة في أي راوي فقط فورا يضعفون الحديث، وهذا مخالف لطريقة علمائنا، مع أنها منتشرة الآن بين المحققين المعاصرين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات. عندما يكتبون في الماجستير والدكتوراه يقول لك فيه فلان وهو مثلا صدوق يهم، إذا الحديث ضعيف. الوالد يدعو إلى تثبيت السنة لا إلى إلغاء السنة بأي سبب بسيط كان. كيف يدعو إلى تثبيت السنة؟ يتعمق في دراسة رجاله أولا، ويبحث عن مؤيدات لهذا الراوي من مثلا من راو آخر تابع هذا الراوي، يبحث عن شواهد ومتابعات، يقوي الحديث بأي وسيلة علمية معتبرة، يحاول تقوية الحديث لتثبيت السنة. الحديث يؤخذ منه أحكام. نحن على الطريقة المعاصرة التي زرعها الألباني في طلبة الحديث، كل شيء تضعيف الحديث وبسرعة يضعفون الحديث. ما صفي لنا وما بقي لنا من الأحاديث السليمة على نظرهم إلا القليل. أما عندما نبحث عن متابعات وشواهد وتقوية لهذا الحديث تثبت عندنا السنة ونستخرج منها الأحكام. هذه هي طريقة علمائنا. Dari manhajnya abah beliau Syekh Muhammad Awamah adalah tasbih sunnah, ini mengkokohkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khususnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi abah beliau ini tidak ridho ketika ada ulama atau ada seseorang yang dengan mudahnya
mendhaifkan hadis-hadis yang ada atau yang terdapat pada Sahih Bukhari wa Muslim. Dan untuk mengatakan hal ini bukan sekedar hanya mengatakan bahwasanya apa yang di Sahih Bukhari itu sahih, apa yang di Sahih Muslim itu sahih, akan tapi beliau memiliki manhaj dan metode khusus. Yang pertama adalah beliau mempelajari rijal-rijalnya, para perawinya. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwasanya salah satu perawi dari Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim itu dhaif, beliau mentahqiq, meneliti secara detail rijalul asanid, perawi-perawi sanad dalam Sahih Bukhari, apakah benar yang dikatakan oleh seorang ulama tadi perawi ini adalah lemah, atau perawi ini adalah yuttaham bil kadhib masalah, dituduh berbohong dan lain sebagainya. Secara detail beliau tahqiq, beliau teliti sehingga tidak mudah untuk mendhaifkan hadis yang sahih. Kemudian selain itu juga beliau meneliti muayyidat, faktor-faktor pendukung agar jika memang ada yang mengatakan bahwasanya dalam hadis di dalam Sahih Bukhari ini lemah, ada muayyidat, ada faktor pendukung yang mungkin bisa menjadi yuqawi atau menguatkan hadis tersebut. Juga syawahid dan mutaba'at. Jadi tidak asal langsung ketika ada ulama yang mengatakan ada rijalnya, ada perawinya ini tidak sifah misalkan, tidak mudah, akan tapi beliau teliti di banyak buku, di banyak kitab, di banyak referensi, dan mencari hadis lain yang menjadi syawahid dan mutaba'ah sehingga bisa menjadi faktor penguat hadis yang tadi diduga lemah bisa menjadi kuat karena adanya syawahid dan mutaba'ah tadi. Ini salah satu manhaj Syekh Muhammad Awwamah. من منهجه أنه دائما يعتمد في أحكام الأحاديث على أئمتنا المتقدمين. كيف هذا الكلام؟ أيضا عندما نرى الكتب المعاصرة والمحققين المعاصرين ترى يذكر لك الحديث فوق عند تخريجه ثم يبتدئ يقول لك حديث صحيح رواه فلان وفلان وفلان، يعني يعطي الحكم من نفسه. والوالد حضرة الوالد ينبهنا دوما على هذا الأمر، يقول لنا بهذا العمل قطعنا القارئ عن أئمتنا السابقين. صرنا نقول القارئ صار يقول صححه فلان المحقق، يعني لا، الوالد لا يرضى أن نقطع القارئ عن أئمتنا، دائما يبحث في الحديث الذي يخرجه في كتبه الحمد لله الكثير الذي حققها، يبحث دوما عن أحد من الأئمة المتقدمين صحح الحديث أو حسنه أو ضعفه أو حكم عليه بأي حكم كان. يقول نحن تبع لأئمتنا، إذا لم يجد يعطي إشارة بحكمه يحكم عليه، أما إذا وجد من أي إمام معتبر كان ينقل قوله. ترى في كتبه كثير نقل عن الحافظ ابن حجر عن النووي، أحيانا في حديث حسنه المزي، إذا كان مثلا إذا في الترمذي يحافظ دوما على نقولات الترمذي لما يحكم الترمذي على الحديث، إذا كان في البخاري ومسلم من منهجه أنه لا يذكر الحكم، بذكرنا وتخريجنا أنه في البخاري ومسلم خلاص يكفي، ليس من الضروري أن نقول الحكم. لكن المحققين المعاصرين يقولون هو يحكم بنفسه، يقول حديث صحيح رواه البخاري. هذا غباء، هذا غباء في التحقيق والعلم. الإمام البخاري ومسلم صححوا أو ذكروه في صحيحيهما، وتأتي أنت يا هيان بن بيان تقول حديث صحيح، هذا عيب في التحقيق والعلم. فمن أدبه حفظه الله تعالى أنه يربطنا دوما بأئمتنا. Manhaj tahqiq abah beliau Syekh Muhammad Awwamah ini dalam tahqiq khususnya kitab-kitab hadis selalu fokus kepada referensi usul yang dari mutaqaddimin, yang dari kitab-kitab klasik. Artinya tidak gampang untuk mentahqiq hadis, misalnya menemukan suatu hadis di kitab sunan misalkan, kemudian mengatakan bahwasanya hadis ini sahih fulan, disahihkan oleh fulan. Sebagaimana beliau mencontohkan sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Albani. Al-Albani mudah sekali dalam mensahihkan ataupun mendhaifkan hadis yang sahih, yang sudah sahih di Sahih Bukhari, bahkan sudah sahih di Sahih Muslim, beliau dhaifkan lagi.
Begitupun sebaliknya, hadis yang dhaif yang ulama kita terdahulu para mutaqaddimin itu sudah mengatakan hadis tersebut dhaif, bahkan Albani mengatakan sahih dengan seenaknya seperti itu. Akan tapi Sayyid Al-Wadi beliau tidak semudah itu, melainkan yang pertama beliau harus merujuk pada referensi-referensi ulama-ulama mutaqaddimin. Jika dari ulama-ulama al-mutaqaddimin seperti Al-Imam Mizzi, Al-Imam Ibnu Hajar, para a'immatul muhaddisin, para imam-imam para hadis, maka beliau menukil apa yang dikatakan oleh para a'immatul mutaqaddimin tadi. Tidak menisbatkan kepada dirinya ketika mentahqiq. Berbeda dengan Al-Albani tadi. Kemudian selalu, kenapa beliau selalu mengatakan kita harus merujuk pada referensi usul atau mutaqaddimin atau yang klasik, sehingga kita memiliki hubungan khusus, ikatan khusus terhadap para ulama kita yang mutaqaddimin. Kita mengenal mereka, kemudian akhirnya kita meniru mereka, sehingga ketika kita mentahqiq suatu hadis, kita ada hubungan khusus, keterikatan khusus kepada ulama mutaqaddimin. Tidak menisbatkan diri kepada kita sendiri, karena ketika kita mentahqiq kemudian kita menisbatkan kepada diri kita sendiri, kita telah menaruh hajiz atau kita telah merupakan ulama-ulama kita terdahulu yang mana mereka juga memiliki kualitas keilmuan yang sangat luar biasa, sehingga Syekh Muhammad Awam selalu mentahqiq kitab. Yang pertama kita harus melihat atau merujuk pada komentar-komentar atau ta'liqat para ulama mutaqaddimin terhadap suatu hadis tadi. Kemudian jika tidak ditemukan ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu mentahqiq satu hadis tadi, maka beliau memberikan isyarah bihukmihi, tapi tidak menisbatkan kepada dirinya, melainkan hanya isyarat seperti apa yang dilakukan Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya ketika menghukumi suatu hadis. Beliau melakukan isyarah yang mana isyarat ini bisa menjadi tanda bahwasanya tahqiq hadis tadi itu hukumnya sahih ataupun dhaif. Kemudian jika hadis yang terdapat pada sahih Bukhari dan Muslim, sudah beliau mencukupi dengan tasihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita percaya tidak ada perdebatan terhadap sahih Bukhari dan Muslim. Akan tapi di kitab-kitab masani dan kitab-kitab sunan dan lain sebagainya, jika memang tidak ada ulama terdahulu yang mengomentari terhadap sahih atau dhaifnya hadis, beliau memberikan isyarat terhadap hadis tersebut, sehingga kita tidak menisbatkan diri kita sebagai orang yang lebih alim daripada ulama-ulama terdahulu. Min manhajihi al-ilmi, bal aqul min dhawqihi al-ilmi, min al-dhawq al-ilmi indahu anna li kulli kitab tariqatun fi at-takhrij. مثلا أمهات كتب السنة تخريجها لا يكون لما يعمل عليه في التحقيق لا يخرجها بنفس الطريقة التي يخرج فيها أي كتاب من كتب الرواية والأحاديث. مثلا إذا كان كتاب مثلا في السيرة النبوية لا يخرج أحاديثه كما يخرج باقي كتب الحديث، لكل كتاب طريقة. أما نحن الآن عند المعاصرين كل الناس صار عندهم برنامج الشاملة. تعرفون برنامج الشاملة؟ كل الناس عندهم برنامج الشاملة، يضغط في الأزرار ويكتب من أول نتيجة خرجت معه إلى آخر نتيجة. ترى تخريج حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو أشهر من نار على علم يخرجه بصفحة ونصف. هذا عدم ذوق علمي، ويعني لا توجد فنية، فقط يريد أن يعبي الصفحات كي يكبر الكتاب ويقول حققه وعلق عليه فلان. هناك ذوق علمي في التخريج. كتب أمهات السنة الوالد لا يخرجها، هي أمهات. نحن إذا نريد ننسب إليها، إذا نريد أن نعلي حديث في مكانته وفي صحته ننسب إلى البخاري. هل نأتي إلى صحيح البخاري ونخرجه ونقول والله هذا الحديث رواه ابن ماجه ولا فلان ولا علان؟ هذا عيب علينا. كل كتاب له طريقته وفنه في التخريج. مثلا كتاب في السيرة النبوية، علماء السير هل نأتي لكتبهم ونطبق عليهم القواعد
التي يمشي عليها أهل الحديث، لا، قواعد أهل السير لهم قواعد في أحاديثهم وفي ما يستدلون به، وأهل الحديث لهم قواعد أخرى، أهل الفقه لهم أحاديثهم الخاصة. هذا من دقائق الفهم ومن دقائق الذوق العلمي والمعرفة. أهل الحديث لهم أحاديثهم وطرقهم، أهل الفقه لهم أحاديثهم وطرقهم، أهل السير. وهذا الكلام يعني نص عليه علماؤنا القدامى، ما إنه والله كلام مبتدع حديث حتى إذا سمعه شخص ينكره، يقول الحديث له قواعد هي تحكم على الجميع. لا لا أبدا. الحافظ ابن حجر ذكر هذا، ومن قبله ومن بعده كل علماؤنا المتقدمون يذكرون هذا. أهل الفقه لهم أحاديثهم الخاصة ولهم أسانيدهم الخاصة أيضا، وكذلك أهل السير لهم أسانيدهم الخاصة، وكذلك أهل الحديث. لا نأتي إلى قواعد المحدثين ونطبقها على أهل الفقه وأهل السير، وكذلك العكس. Dalam mentakhrij hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada dalam kitab-kitab klasik, Syekh Muhammad Awamah mengatakan salah satu manhaj bahwasanya di kulli kitabin lahu thariqah khassah fi takhrijihi. Setiap kitab itu memiliki cara khusus dalam mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tadi. Sumpama ummahatul kutub sunan, di kitab-kitab yang pokok dalam sunnah, dalam hadis itu cara takhrijnya berbeda dengan kitab-kitab sirah an-nabawiyah. Karena dalam kitab-kitab sirah itu juga biasanya para ulama kita menukil hadis. Nah, maka ketika mentakhrij hadis-hadis yang ada di ummahatul kutub dengan kitab-kitab yang muasir atau yang terbaru atau kitab-kitab sirah, itu memiliki metodologinya masing-masing, sehingga tidak asal mentakhrij dari, misalkan beliau memberikan contoh maktabah syamilah. Kita sekarang zaman teknologi nasta'in atau kita selalu membuka maktabah syamilah, meminta bantuan kepada maktabah syamilah untuk mentakhrij suatu hadis. Misalkan kita menaruh satu hadis, kemudian di maktabah syamilah kita ketik satu hadis apa contohnya, kemudian langsung keluar takhrijnya atau dari kitab-kitab, dari ummahatul kitab yang terlama sampai yang terbaru. Nah, maka cara seperti ini menurut abah beliau itu tidak baik. Karena kenapa? Karena semua kitab akan keluar di maktabah syamilah tanpa kita memiliki metodologinya secara khusus. Sedangkan kitab-kitab hadis itu ada caranya tersendiri, ada metodenya tersendiri untuk mentakhrij hadis. Misalnya beliau sebutkan bahwasanya kitab-kitab sirah, para ulama ahli sirah itu memiliki kaidahnya khusus tersendiri untuk mentakhrij hadis mereka. Maka nggak bisa kita ketika mentakhrij kitab sirah, rujukan kita kepada kitab-kitab ulama hadis, ahlul hadis, atau ketika mentakhrij sirah kita merujuk kepada takhrij hadis yang ditakhrij oleh ulama-ulama ahli fikih. Begitupun ahli fikih memiliki thariqah atau kaidah atau caranya tersendiri dalam mentakhrij hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitupun ahli hadis juga memiliki metode dan caranya tersendiri dalam mentakhrij hadis. Jadi kita tidak bisa menghukumi ahli fikih misalkan ketika beristishhad, ketika menukil suatu hadis dalam kitab fikih, kemudian kita merujuk kepada ahli hadis bagaimana seorang faqih tadi, seorang ahli fikih tadi mentakhrij hadis tersebut dalam kitabnya. Nggak bisa menurut beliau. Artinya kita harus paham bagaimana alul hadis itu mentakhrij hadis-hadis Rasulullah, kemudian bagaimana kaidah-kaidah ahli fikih dalam mentakhrij hadis Rasulullah, bagaimana juga ahli sirah dalam memiliki metodenya dalam mentakhrij hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita memahami ini semua, sehingga kita tidak asal menghukumi orang lain itu salah, tidak asal menghukumi bahwasanya jika ahli fikih menukil hadis yang dhaif, tidak asal menukil kenapa hadis dhaif tadi dinukil oleh ahli fikih. Tapi semuanya punya hujahnya, semua punya alasan tersendiri kenapa hadis tersebut harus dinukil di kitabnya. Bahkan Ibnu Hajar tersendiri dan para ulama lainnya juga sudah menyebutkan cara-cara atau kaidah-kaidah mentakhrij seperti ini. Hanya saja mungkin kita luput dari hal ini. Artinya ilmu ini bukan ilmu yang ibtidah atau ilmu baru yang dikarang atau yang disusun oleh abah beliau, bahkan tapi para ulama-ulama
ulama-ulama kita yang pertama sejatinya sudah mensusun metodologi seperti ini. Nah, maka setiap buku, setiap kitab memiliki metodologi dan caranya tersendiri. Karena para ulama juga setiap asanid, setiap sanad-sanad hadis juga memiliki metode atau caranya tersendiri. Sehingga kita tidak gampang atau tidak mudah nantinya menghukumi bahwasanya ketika ahli fikih menukil hadis-hadis dhaif, kita langsung mengklaim, menjudge bahwasanya ini ahli fikih menaruh hadis dhaif, padahal dia seorang ahli fikih. Tidak bisa asal mengklaim seperti itu. Masya Allah, terjemah al-Andalusiyah تأخذ ضعف العربية. ولكن هذا جيد من الأخ الشيخ عبد الفاضل، يعني يبسط الكلام ليكون مفهوم. طيب، من منهجه أيضا الدقيق يا شباب أنه ينتبه إلى موضع رواية الحديث، وهذا أمر علمي خفي. ينظر إلى الحديث أين رواه مثلا الإمام البخاري؟ هل رواه في موضعه؟ مثلا ماذا أقصد بموضعه؟ حديث في الصلاة، جاء الإمام البخاري وذكره مثلا في باب الاستئذان، لم يذكره في موضعه. ما معنى هذا؟ أئمتنا دائما حضرة الوالد ينبه علينا أن أئمتنا رحمهم الله تعالى دقيقين جدا في كتاباتهم وفي وضعهم للأحاديث وفي اختياراتهم. أئمتنا أئمة الدقة، أما نحن الآن نحاول بس هكذا نقرأ سردا وكأننا نفهم. حضرة الوالد يقول يجب علينا أن نفهم عن أئمتنا. لماذا وضع هذا الحديث هنا لم يضعه هنا؟ له مقصد ومغزى. وطبعا هذا لا أقول فقط البخاري ومسلم وكل كتب أئمتنا رضي الله عنهم خاصة أصحاب الكتب الستة. لماذا ذكروا هذا الحديث هنا؟ غيروه عن موضعه. لماذا قدموه؟ لماذا أخروه في الباب؟ ما هو المعتمد عندهم؟ بعض الأئمة المعتمد عندهم ما أخروه في الباب، بعضهم ما قدموه، بعضهم يرويه في مكان آخر يشير إلى إعلانه. إذا مثلا الإمام البخاري ما روى هذا الحديث في مكانه، إذا يشير إلى علته. كل هذه الأشياء الدقيقة حضرة الوالد يبحث فيها ويثبتها في تعليقاته. Kemudian dari manhaj abah beliau Syekh Muhammad Awamah dalam mentahqiq kitab hadis sangat zauqi, sangat memiliki zauq atau rasa yang sangat mendalam gitu. Sehingga beliau ya juga memiliki intibah atau perhatian terhadap riwayat hadis. Dalam riwayat hadis Syekh Muhammad Awamah sangat memiliki zauq yang mendetail gitu. Sehingga misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dalam babul istizan. Dalam babul istizan, maka ketika hadis tersebut diriwayatkan atau ditaruh Imam Bukhari dalam babul istizan, berarti di situ ada isyarat khusus yang khafi, yang tersembunyi. Kenapa Imam Bukhari menaruh kitab hadis tersebut di dalam babul istizan? Sekalipun hadis tersebut mungkin terulang nanti di bab lain. Sehingga ada maksud khusus yang tersembunyi yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Kenapa saya harus menaruh hadis tersebut di babul istizan, tidak di babul ibadah atau di babul sholat misalkan. Nah, maka ini adalah kedalaman ilmu yang dimiliki oleh abah beliau Syekh Muhammad Awamah. Sedalam itu sehingga sampai sedetail itu mengatakan bahwasanya Imam Bukhari sangat daqiq fi tahqiqatihi. Jadi ulama kita terdahulu sangat daqiq, sangat teliti, sangat detail sekali dalam mentahqiq. Jadi tidak asal ketika mengarang kitab, menyusun kitab, tidak asal-asalan menaruh sampai babnya aja sangat teliti sekali. Menaruh hadis dalam bab istizan berarti ada alasannya, ada maksudnya, ada isyaratul khafi, ada isyarat yang tersembunyi di situ.
Kemudian hadis lain tersebut lagi di bab lain, berarti kenapa hadis tersebut diulangi lagi? Berarti ada maksud yang tersembunyi dari Imam Bukhari. Tidak asal menaruh atau mengulangi hadis itu tanpa ada maksud tertentu. Sebagaimana kita tahu mu'allafat atau karangan karya sekarang ini banyak sekali karya-karya yang dikarang, akan tapi tidak memiliki isyarat khusus atau tidak memiliki makna yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Jadi intinya walid beliau, abah beliau selalu menasihatin kita bahwasanya ketika kita membaca kitab atau baca hadis riwayat, tidak hanya membaca sardan, tidak hanya membaca asal lewat aja seperti itu. Akan tapi yajib alaina, kita harus berusaha untuk memahami apa maksud penulis tersebut menulis kitab ini. Memahami bagaimana Al-Imam Bukhari menulis Sahih Bukharinya secara metode, secara manhaj, secara detail, sehingga kita bisa berpikir bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu berpikir, memiliki kesamaan dalam berpikir. Kemudian juga Imam Bukhari dalam hadis-hadis sahihnya itu terkadang menukil hadis ada illah atau penyakit dalam suatu ilmu hadis, istilah illah, yang mana dalam Sahih Bukharinya kalau kita ta'amuk, kalau kita meneliti ilah tersebut, Imam Bukhari taruh hadis yang memiliki ilah tadi sejatinya adalah memiliki maksud, memiliki inti, memiliki maksud dari menaruhnya Imam Bukhari hadis tersebut. من منهجه العلم العام أنه يرى أن الخلاف بين الفقهاء خلاف شرعي محمود يستند إلى ضوابط وقواعد، ليس اختلافا مذموما، وخاصة بين الفقهاء الأربعة. ولهذا كتب كتابه العظيم أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء، وكتب الكتاب الآخر أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين. وهذان الكتابان من أهم الكتب التي يجب على كل طالب علم، بل على كل مثقف مسلم، أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب أثر الحديث الشريف بالدرجة الأولى، ثم كتاب أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين. Dari mana abah beliau bahwasanya al-khilaf, perdebatan yang ada di antara para ulama fikih, khususnya a'immatul mujtahidin al-arba'ah, ulama fikih 4 mazhab, khilafnya ini khilaf yang mahmud, khilaf yang terpuji, yang ilmi, yang syar'i, sehingga bukan sekadar pertentangan, bukan sekadar khilaf yang asal berdebat, melainkan merujuk kepada kaidah-kaidah ilmiah yang mana mereka masing-masing dari mereka memiliki hujah dan dalilnya masing-masing. Maka Syekh Muhammad Awamah mengatakan bahwasanya perdebatan yang ada di antara para a'immatul al-arba'ah al-fuqaha itu khilafun mahmud, khilaf yang terpuji, sehingga beliau mengarang kitab beliau ada Atharul Hadis Asy-Syarif fi Ikhtilafil A'immatil Fuqaha. Jadi bagaimana di kitab ini diterangkan bahwasanya ketika para ahli fikih, ketika para fuqaha itu berbeda pendapat dalam suatu hadis, dalam menghukumi suatu hadis atau dalam beristinbat atas suatu hadis, itu ada alasannya, ada sebabnya, ada hujahnya, ada dalilnya. Kitab ini beliau bilang sangat penting sekali untuk kita baca, khusus para santri, para kiai, para ulama, sehingga kita memiliki pegangan dan pemahaman bagaimana para ulama atau fuqaha ini berbeda pendapat, itu mereka ada dalilnya dan ada kaidah-kaidah ilmiahnya. Kemudian kitab yang kedua yang beliau nasihati adalah Adabul Ikhtilaf fi Masailil Ilmi wad Din, karangan abah beliau juga, yang mana menceritakan atau berbicara tentang bagaimana kita harusnya memiliki adab ketika berbeda pendapat dalam masalah atau masalah-masalah agama dan ilmu. Maka beliau menasihati agar kita memiliki setidaknya 2 kitab ini untuk kita baca. كتاب أثر الحديث الشريف يا شباب، أنا على علم مباشر بعدد كثير من الإخوة
الذين كانوا لا يتبعون المذاهب الأربعة، يعني لا مذهبية، رجعوا إلى تمذهبهم بهذا الكتاب، يرد على هذه الشبه التي يثيرها الذين يعني يشوشون وهم مشوشون من الأصل، يدعون ويقولون نحن نأخذ كما تعرفون، نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وليش نأخذ من قول فلان وقول فلان. هذه الشبه، وإذا صح الحديث وصحة الحديث كافية للعمل به، ومن هذه الشبه التي يذكرونها ويغتر بها عوام الناس وجهلتهم، الوالد أجاب عنها بإجابات علمية عالية، ولهذا هذا الكتاب ترجم إلى لغات كثيرة وقرر في جامعات ومعاهد شرعية كثيرة جدا. Mengapa saya menasihati untuk kita senantiasa mendalami dan membaca kitab Atharul Hadis Asy-Syarif ini yang dikarang oleh abah beliau, karena banyak sudah orang-orang yang tadinya al-madhabiyah, yang tadinya tidak bermazhab secara fikih, itu setelah membaca kitab ini mereka kembali untuk bermazhab. Kita tahu bahwasanya di tengah-tengah masyarakat kita sering ada orang yang memampanyakan, ayo kita kembali ke kitab dan sunnah, kita kembali ke kitab as-sunnah. Dan dengan kampanye ini banyak orang tertipu, orang awam, orang yang tidak memiliki ilmu banyak yang tertipu, sehingga mereka tidak mau bermazhab. Maka Syekh Muhammad Awwamah, abah beliau mengarang kitab ini untuk menjawab syubhat-syubhat yang ada di tengah masyarakat kita, yang tadi sudah kita sebutkan, masalah idza shahal hadis bahwa mazhabi dan lain sebagainya, dengan kampanye-kampanye yang menarik yang mungkin orang akan tertipu. Dijelaskan dalam kitab ini syubhat tersebut, sehingga ketika kita memegang teguh dan membaca kitab ini, kita bisa menjawab syubhat yang sering kita dengar itu. من منهجه العام إن كان في التحقيق أو في التأليف، الناس يظنون عندما يروا الكتاب يخرج أي كتاب يخرج. طبعا أنا أتكلم إذا كان محققه يعني متقنا ليس تاجرا، لأن التحقيق الآن في عصرنا صار تجارة. من يستعجل ويحقق الكتاب ليأخذ ويأكل السوق ويربح، هؤلاء تجار، هؤلاء ليسوا محققين، ما لنا علاقة بهم ولا نتكلم. أنا أتكلم عن الذين يراقبون الله عز وجل في كل كلمة يكتبونها. والله يا شباب أنا أحكي وأعلم أن الله عز وجل سيحاسبني على كلامي. الله عز وجل أكرمني أنا أرافق الوالد في جميع لحظاته والحمد لله. كلمة واحدة أحيانا يستغرق الوالد إلى أن يكتبها، يبقى فيها أسبوع، يبقى فيها أسبوعين. كلمة القارئ لا ينتبه لها، يقرأ في التعليق ويمشي، ولكن هذه الكلمة أخذت منه الوقت الطويل والبحث الطويل والمتعب والشديد إلى أن وصل إلى هذه النتيجة التي كتبها بكلمة أو بكلمتين. لماذا؟ لأنه يراقب الله عز وجل فيما يكتب. ويقول لنا دائما المحقق خادم للقارئ، المحقق خادم للقارئ، ليس المحقق والله هو العلامة وهو علامة العصر، لا، المحقق خادم للقارئ يخدمه كي يبين له الكلام الصحيح وأقرب الكلام إلى ما كتبه المؤلف، ومن تفسير لغريب وتخريج ودراسة للرجال. فالمحقق خادم للقارئ، الوالد ينظر إلى نفسه هكذا. Jadi belum saya sempat sebutkan juga bahwasanya kitab Atharul Hadis Asy-Syarif itu sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Jadi saking bermanfaatnya, saking dibutuhkannya sehingga diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia. Kemudian dari manhaj apa beliau tadi yang beliau sampaikan, kita sekarang dalam manhaj tahqiq atau dalam metodologi tahqiq kitab-kitab itu banyak sekali penerbit yang mereka kepentingannya hanya untung aja, biar untung, sehingga tidak mendetail dalam mentahqiq suatu kitab. Jadi karena kepentingannya adalah hanya untuk supaya untung, supaya terjual banyak.
Akan tetapi Syekh Muhammad Awama ketika mentahqiq, beliau yuraqibullah azza wa jalla. Beliau sangat amanah ilmiah sekali, sehingga beliau menempatkan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Karena ini adalah amanah ilmiah, sehingga tidak asal sembarangan ketika kita menulis, saat kita mentahqiq, yang penting cepat dicetak, cepat dijual, sehingga kita dapat duit, dapat keuntungan. Akan tetapi manhaj dari abah beliau tidak seperti itu. Bahkan beliau cerita, beliau selalu bersama ayah beliau kemanapun pergi, dalam safar, dalam keadaan hadar, beliau selalu menemani ayah beliau dari dulu, sehingga beliau tahu bagaimana cara abah beliau dalam mentahqiq suatu kitab ataupun menulis. Misalkan dalam satu kalimat saja, ketika mau ditulis atau mau ditahqiq ke dalam suatu buku, itu bisa memakan waktu seminggu bahkan 2 minggu. Saking detailnya abah beliau dalam mentahqiq atau dalam menulis suatu kitab. Itu artinya karena sifat yang dimiliki oleh abah beliau adalah sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwasanya tahqiq ini adalah amanah ilmiah, dan tahqiq ini bentuk khadimun lil qari, al-muhaqqiq khadimun lil qari. Jadi seorang pentahqiq adalah pelayan bagi orang yang membacanya, sehingga ketika kitab sudah ditahqiq justru agar memudahkan pembaca untuk membaca, bukan malah menyulitkan pembaca. Maka dari itu abah beliau menempatkan dirinya bahwasanya al-muhaqqiq khadimun lil qari, seorang muhaqqiq adalah pelayan bagi si pembaca tadi. Karena ketika kitab sudah ditahqiq akan dibaca oleh orang banyak, sehingga ini amanah yang sangat besar. ولهذا بقي الوالد في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة 16 سنة. 16 سنة بقي في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة، في إخراجه وتعليقاته المطولة لكتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي بقي 10 سنوات. 10 سنوات يكتب فيه. نحن الآن بين أيدينا مشروع كتاب نصب الراية للإمام الزيلعي. طبعا من الناحية العلمية يا شباب هو مشهور باسم نصب الراية، ولكن اسمه الحقيقي الذي سماه به المؤلف تخريج أحاديث الهداية، ولكن طبع وعرف باسم نصب الراية. المهم نصب الراية وتوابع نصب الراية، أي ما يتصل بموضوع نصب الراية، هي 5 كتب. صار لنا الآن فيها 16 سنة تماما. بدأنا في أول رمضان 1430 والآن نحن 1446. طبعا من سنة تقريبا الوالد توقف لأمور علمية أخرى، نقول جلس فيه 15 سنة، وإلى الآن لم ينتهي بعد، بقي لنا قرابة سنة إذا تفرغ له حضرة الوالد. أيضا سيأخذ منا هذا الوقت الطويل 16 سنة. أما لو يأخذه أحد من المحققين المعاصرين التجار يخرج خلال سنة. هذا الفرق. Jadi untuk membuktikan bahwasanya abah beliau ini sangat ilmiah, sangat detail dalam mentahqiq suatu kitab, beliau memberi contoh bahwasanya abah beliau ini pernah mentahqiq kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah itu selama 16 tahun. Selama 16 tahun ditahqiq baru dicetak tahqiqannya itu. Kemudian pernah juga mencetak atau mentahqiq kitab Tadribur Rawi karangan Ibnu Hajar, itu selama 10 tahun ditahqiq baru dicetak. Kemudian proyek yang sekarang sedang berjalan, yang sebetulnya sudah mulai sejak 16 tahun lalu, itu kitab Nasbur Rayah fi Ahaditsil Hidayah, kitab dalam fikih Al-Hanafi karangan Imam Az-Zailai. Beliau mentakhrij kitab-kitab yang ada di Nasbur Rayah, di kitab Al-Hidayah tadi, sudah memakan 16 tahun dan belum selesai sampai sekarang. Jadi ini bukti bahwasanya abah beliau sangat teliti, sangat detail dalam mentahqiq suatu kitab. Kalau saja kitab ini ditahqiq oleh orang yang kepentingannya hanyalah untuk menjual, untuk supaya laku, untuk dagang, selesai dalam setahun, kata beliau, sudah dicetak. Tapi sampai sekarang sejak
16 tahun lalu 1430 Hijriah, sekarang 1446 Hijriah. Itu sampai sekarang sudah 16 tahun kitabnya belum dicetak. من الأشياء من الأمور التي يطيل بها حضرة الوالد في تعليقاته وتحقيقاته أنه لا يرضى أبدا إلا بالرجوع إلى المصادر الأصلية. مثلا رأى قول عند النووي، الإمام النووي ينقل عمن قبله، مثلا لنفرض الخطيب البغدادي أو ابن الصلاح الخطيب وقبله من علماء المصطلح الأقدم منه. الوالد لا يقول في تعليقاته وقد ذكر الحافظ ابن حجر كذا كذا كما عند النووي، يعني لا يأخذ قول الحافظ ابن حجر الذي نسبه إليه النووي ويعزو إلى كتاب النووي. قال النووي أن هذا القول ذكره ابن حجر، يبحث في كتب ابن حجر يراجع فيها ويقابل النص. كثير من الأحيان يرى أن ابن حجر يقول هذا ليس قول، هو قول نقله عن الخطيب، فيرجع إلى كتب الخطيب ويقابل ويرجع أحيانا الخطيب من قبله، وهكذا إلى أن يصل إلى المصدر الأول ويقابل بين النقل الأصلي والنقل الذي نقله النووي ويثبت هذا. وهناك لا أقول كثير، وإنما هناك تجد أحيانا فروقات في النقل يختلف بها المعنى بين المعنى الذي نقله إمام من أئمة المسلمين، وأنا ضربت مثالا عن النووي مثلا، والنقل الأصلي مثلا الذي كان عند مثلا الرامة والمزيد أو الخطيب أو المتقدمين. ولأجل هذا ترى أن بعض الأحكام تغيرت بسبب مراجعة الأصول والمصادر الأصلية، ولهذا لا تجد نقلا عند حضرة الوالد إلا أن يراجعه ويمشي وراء مراجعة الأصول إلى أن يصل إلى المصدر. هذا يا شباب إذا كان المصدر مطبوع، أحيانا يكون المصدر غير مطبوع، فالوالد يبحث عن المخطوط كي يراجع المصدر. وكم نبحث عن المخطوط لكي نراجع فيه النقل هل هو سليم كما قال الإمام، ويقول لنا